अभी बहुत ज़्यादा हम नहीं कर रहा हूँ, आने दीजिए, लेकिन मेरा मन है गुवाहाटी में शकीरा को भी लाने का अगले साल या 2 साल बाद, बिकॉज ओलंपिक इनॉग्रेशन का समय उनका जो गीत गान था बहुत हिट हुए थे। एक अपॉर्चुनिटी था फरवरी में, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, इसलिए अभी समय भी नहीं होगा। लेकिन गुवाहाटी में शकीरा को भी लाने का मेरा मन है और डिब्रूगढ़ सिलचर में भी ऐसा बड़ा आर्टिस्ट को लेके जाना है। सर और एक सवाल है, पिछले साल जब ब्रायन एडम्स मेघालय में आए थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि असम में ऐसा आर्टिस्ट क्यों नहीं आता। देखिए अब जब पोस्ट मेलन आ रहा है, जब शिलोंग होते हैं तो मुझे ताना मारते हैं, जब शिलोंग ला सकता है आप क्यों नहीं ला सकते, शिलोंगे आनिब पारे अपनी क्यों नोवारे। एटा मैं यात आनुते কৈ আছে যে কিয় আনিলে বুলি। সো এনেকুৱা সোশ্যাল মিডিয়াত বিভিন্ন মানুহ থাকে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ নাম ভাল হ'ব, হোটেলত মানুহ আহিব, টুৰিজিম বাঢ়িব। আমাৰ লক্ষ্যটো কি, আল্টিমেটলি যিজন মানুহ আহিব তেওঁ পান দোকানত ৰখিব, হোটেলত ৰখিব, গুৱাহাটীৰ গাড়ী এখনত উঠিব, উবেৰত উঠিব, ইকনমিটো ভাল হৈ যায়। কোল প্লে হৈছিলে গুজৰাটত, GST আৰু গোটেই তেওঁলোকৰ 800 crores তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি হৈছিল, ইকনমিক এক্টিভিটি। কোল প্লে হৈ গ'ল, মোদী ষ্টেডিয়ামত হৈছিল, 1 লাখ মানুহে কোল প্লে চালে। পিছত গুজৰাট গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে যে আমাৰ 800 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় হৈছিলে ডিউৰিং দোজ পিৰিয়ড। আমাৰ ইয়াত হয়তো এইবাৰ ইমান নহ'ব, কাৰণ এই বছৰৰ পৰিৱেশটো বেলেগ, কিন্তু নেক্সট 2-3 yearsত গুৱাহাটী উইল ইমাৰ্জ এজ এ হাব ফৰ কনচাৰ্ট ইকনমি। I wish for Shillong also. Shillong and Guwahati is almost a twin town. So both the city will grow. Ajiye Guwahati naam to kiman worldor manuhe Guwahati Google koribo. Aji din to jetia godhuli leke tor function hobo, teor followers YouTube kiman, Insta kiman apnaloke sale dekha pabo. Teo jetia likhibo I am in Guwahati today, kimane Guwahatir bishoye janibo arambho koribo, Guwahatir bishoye janile Kaziranga to ulai ahibo। কাজিৰঙাটো আহিলে আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ ঐতিহ্যবিলাকৰ কথাও আহিব, তেনেকেইটো মানুহৰ ইকনমিটো বঢ়িব, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে বিশেষটো বহুত ভাল হ'ব। আৰু মই ভাবো যে আজি এইটোতো আমাৰ সৰু বিগিনিং এটা, বাট দিছ ইজ জাষ্ট এ বিগিনিং। নেক্সট 5 yearsত আমি আৰু বহুত কৰিম।